बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। PNN न्यूज़ के साथ में उमन नज़ारा। रुक करते खबरों का। खबर शामिल करते हैं अब्ताबाद के इलाके सर्कल बकोर से, जहां पर नुमाइंदा PNN न्यूज़ मेहरान गुलजमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA शेर अफजल मरवत ने सर्कल बकोर का दौरा किया, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और MPA गायब रहे। शेर अफजल मरवत सर्कल बकोर की महरूमियाँ देख कर आपकी पार्टी पर बरस पड़े। इनका सड़कों और पसमानदगी का जिक्र करते हुए कहना था कि मुझे दुख हुआ कि यहाँ पिछले 11 साल से PTI की हुकूमत है। कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर वोट मिलता तो इस दफ़ा KPK में PTI की हुकूमत कभी ना बनती। हमारी कारकर्दगी ऐसी नहीं थी कि हमें वोट मिलते, लेकिन अब्ताबाद के लोगों ने तीसरी दफ़ा एतमाद करके वोट दिया, तो अब हमारा हक बनता है कि इस वोट का हक अदा करते हुए शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि हक बनता है कि PTI इस टाइम डिलीवर करे, जहां सड़कें, बदामनी, पसमानदगी और ये हिनहतात का ये दौरा हो, तो इस टाइम तीसरी दफा मौजूदा हुकूमत ने अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक उनको नहीं दिया, तो याद रखे खान के लिए, इमरान खान के लिए तो वोट खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने कुर्बान किया और तीसरी दफा दिया। याद रखो, कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर वोट देते तो कभी PTI की हुकूमत आज न बनती। हमारी ऐसी कारकर्दगी नहीं थी कि जिस पे हम फख्र से सीना तान के चल सके, और हमें ये थाने आज जो मिल रहे हैं न मिलते अगर हम कारकर्दगी की बुनियाद पे अपना पैमाना और अपना मयार रखते। खबर शामिल करते हैं शाहपुर लाहौर से। आरफ अली डार से जमात इस्लामी की तरफ से शाहपुर में पीर अनवर शाह की रहाइशगाह में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत जमात इस्लामी के उम्मीदवार MPA चौधरी अब्दुल कयूम गुजर ने की, और सरबरा अकरम शाहीन ने तकरीर में गरीब मुस्तहिक लोगों के कार्ड के नंबर का इदराज किया और इन्हें राशन और सर्दियों में गर्म कंबल वगैरह देने का कहा, जिनमें कई मर्द और खवातीन का नंबर अंदराज किए। चौधरी अब्दुल कयूम गुजर ने कहा कि चंद दिनों तक कार्ड नंबर के जरिए लोगों के घरों में राशन, गर्म कंबल आ जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी की हुकूमत आई तो हम गरीब लोगों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हमने धरने दिए, जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी आवाम को बिजली के बिलों में मुकम्मल रिलीफ मिला। अब हम यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है जो जमात इस्लामी की तरफ से है। ये मेंबरशिप का प्रोग्राम है। हाफिज़ नईम साहब का साथ हो और ऊपर बनो, ताकत बनो। हम बात करते हैं जनाब चौधरी अब्दुल कयूम गुजर साहब से, जो कि MPA के उम्मीदवार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब, यहाँ आपका इकट्ठा होने का क्या मकसद है? एक्चुअली ये ना कि आप देखें कि पूरी कौम इस बात को देख रही है कि 77 साल से जितने भी हुक्मरान आज तक आए हैं, उन्होंने कभी पब्लिक की बात नहीं की। हमेशा वो अपनी इक़्तिदार की बंदर बांट में लग जाते हैं और लड़ते 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 उनके 3 साल 4 साल या 5 साल गुजर जाते हैं, और उसके बाद नई पार्टी आ जाती है और दोबारा उसी बंदर बांट में शुरू हो जाती है। सिवाय लूट मार के इनका और कोई काम नहीं है। जमात इस्लामी ने पहली दफ़ा आम आदमी के हक़ की बात की है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने कराची इस्लामाबाद में 2 हफ्ते धरना दिया और उसमें उन्होंने एक ही मुतालबा रखा कि एक आवाम को रिलीफ दिया जाए, जिसमें उन्होंने 3, 4, 5, 6 नुकात थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बिजली का यूनिट है जो 55-65 रुपए के ऊपर बिक रहा है, वो आम आदमी को कम प्राइस में मिलना चाहिए, क्योंकि बिल जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और अपने घर बेचकर, अपनी चीज़ें बेचकर जो है वो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की और लोगों को इकट्ठा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते के धरने के बाद गवर्नमेंट घुटने टेकने पर मजबूर हुई और उन्होंने 14 रुपये यूनिट के हिसाब से अगस्त और सितंबर के 2 महीनों के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया। और उसके बाद आप ये देखें कि जब इससे पहले के अगर आप देखें जो वज़ीर बिजली पानी उनके बयानात, तो उन्होंने ये कहा था कि जनाब जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो इदारों को बगैर बिजली बेचे पैसे दिए जा रहे हैं, वो कभी उस पर बात नहीं हो सकती, वो इंटरनेशनल माहदे हैं। लेकिन जमात इस्लामी की जद्दोजहद के नतीजे में आप सारे लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि आज TV चैनल्स पर उसके ऊपर बात हो रही है और हर बंदा ये जान गया है कि कैपेसिटी चार्जेस हैं क्या। कैपेसिटी चार्ज ये है कि चाय वाला कहता है कि आप मेरे पास आए, आपने 1 कप चाय का पिया, और उसके बाद उसने कहा जी 5 कपों के पैसे दे दो। उसने कहा जी वो क्यों? उसने कहा जी मैंने तो 5 कप बना के रखे, कोई गाहक नहीं आया तो तुम बाकियों को भी पैसे दो।
ये सूरत बिजली के साथ हमारे हो रही है। और आप देखें कि इस जद्दोजहद में हाफिज़ साहब ने मुसलसल ये जो है ना वो प्रोटेस्ट किया और मुज़ाहमत की। अब हाफिज़ साहब का ये ख्याल है कि जनाब हम कर रहे हैं, जमात इस्लामी का 50,000 कारकुन है या 1 लाख है, वो जमा हो जाता है और वहाँ मुजाहरे करता है। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक आम आदमी पब्लिक जो है वो हमारे साथ नहीं मिलेगी, तब तक ये जद्दोजहद अपने जो है ना बिल्कुल सही इंजाम तक नहीं पहुँचेगी, तब तक जो है वो हमें पूरी खातर खा कामयाबी नहीं मिलेगी। उसके लिए आप साहब ने कहा कि आओ मेंबर बनो, ताकत बनो, कि हम जब इकट्ठे होंगे तो ताकत होगी, और ताकत के साथ जो मुतालबा रखेंगे वो माना जाएगा। हम बात करते हैं अकरम शहीन साहब से, जो कि जमात इस्लामी के बहुत अच्छे कारकुन हैं। अस्सलाम वालेकुम। नशा ऐसी है जी, मेरे ख्याल में पंजाबी जी गल करना ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ 4 ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ। एक जरदारी ख़ानदान हो गया, एक नवाज शरीफ ख़ानदान हो गया, एक शरीफ फैमिली होगी, और इस तरह के ये पीपल्स पार्टी होगी, PTI होगी। ये लोग मुख्तलिफ किस्म के ग्रोह बन के ये हुकूमतां च आते हैं, हुकूमतां च आके बिल्कुल नवे एजेंडे के नाल अपना लुੱਟ-ਮਾਰ का प्रोग्राम तरतीब देंगे। तो तुसीं देख रहे हो कि 77 साल तो तुहाडे दरमियान सिर्फ जमात इस्लामी खड़ी है, और तुसी अल खिदमत के मामलात तो भी जानते हो कि अल खिदमत जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के विच नहीं, पूरी दुनिया के विच जिथे भी कोई मुसलमानों से कोई मसला आता है, कोई जलजला आता है, कोई जुल्म होता है, जिवें हुण फलस्तीन के गजा के साडे मुसलमान भाइयों को तय किया जा रहा है, और उत्थे सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी अल खिदमत मौजूद है। तो ये तुहाडे विचों ही है, क्योंकि ये तुहाडे विचों गया। मैं तुहाडे दरमियान खड़ा, चौधरी क्यूब तुहाडे दरमियान खड़े ने, चौधरी आरफ साहब खड़े, चौधरी अकबर गुजर साहब ने, सैयद अनवर शाह साहब खड़े ने, ये सारे तुहाडे वर्गे भाई ने। तो आओ इन्हां दा साथ दईए। तो हाफिज़ नईम उर रहमान जो है ना तुहाडे वास्ते बाहर निकलिया, वो कहता है कि अगर गरीब सारे इकट्ठे हो गए तो इंशाअल्लाह ताला ये जो जालम ने, जो नजायज़ काबद ने, इस मुल्क च मजीद नहीं रह सकणगे। लिहाजा आदे हक वास्ते अगर तुसीं चाहते हो कि इत्थे अपना हक लेना चाहते हो, अगर तुसीं चाहते हो कि बिजली घट होवे, अगर तुसीं चाहते हो महंगाई घट होवे, अगर तुसीं चाहते हो कि इत्थे मेरियां मैना बहना बेटियां बहना बेटियां जिहड़ियां ने उन्हां दी इज्जत महफूज होवे, तो फिर तुसीं जमात इस्लामी का साथ दिओ। तो तुहानूं असीं पूरी यकीनदानी कराने हैं कि हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने ये जिहड़ी आवाज़ बुलंद की है, इन्हां दे गिरेबान दे विचों इंशाअल्लाह ताला हथ पा के तुहाडे हकूक लवेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर तुसीं चाहते हो कि जुल्म का निज़ाम खत्म होवे, तो आओ जमात इस्लामी का मैंबर बनो, और इंशाअल्लाह ताला असीं तुहाडी कंड नहीं लगन देंगे। इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ विच असीं तुहाडे नाल खड़े होवांगे, हर महीने तुहाडे नाल खड़े होवांगे, तुहानूं हर दाम में दिल में सुख ने जिहड़ी भी तुहानूं जरूरत होएगा असीं इंशाअल्लाह ताला उहदा पा करांगे इंशाअल्लाह। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को, क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस ही हम तो ये कहते हैं कि होश के नाखुन लो और लोगों को उनके हकूक़ उनकी दहलीज तक पहुंचाओ। किसी भी इस्लामी फलाही रियासत का जो सफ़र दीन ने हमें दिया है वो यही है कि लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरतें उनके घरों पर मिल जाए, जिसमें इलाज मुआवजा है, खुराक है और छत। लेकिन हुकूमतें ज़ाहिर अपने आप को छत देने के लिए आप देखें कि वो सारा कुछ करती चली जा रही है कि किसी तरह उनकी हुकूमत बच जाए। उसके लिए आप देखें कि उन्होंने 34 जज भी कर लिए हैं। आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी 5 साल 10 साल कर दी है। और मतलब ये कहने का कि आम आदमी के लिए सोचने का उनके पास ना वक्त है, ना फुर्सत है और ना उनका एजेंडा है। तो हम हुकूमत को पैगाम देंगे कि अगर वो राह रास्ता ना आई तो जमात इस्लामी पब्लिक को एट लार्ज बाहर निकलने की कॉल देगी। और बांग्लादेश का मॉडल आपके सामने रहना चाहिए। बांग्लादेश में चंद सरपोश थे जो निकले और फिर वो लाखों की तादाद बनते चले गए और वहाँ इनकलाब आ गया। तो सर आप ये बताएं कि आपकी हुकूमत, आपको लोग वोट क्यों नहीं देते, क्यों नहीं आप जमात को पसंद करते हैं? देखिए जी, मुझसे जो सवाल किया जा सकता है ना वो ये है कि आप काम क्यों नहीं करते। अगर ये सवाल मुझसे है तो मैं इसका जवाब देने को तैयार हूँ कि क्या हमें कोई ड्यूटी अगर आवाम ने पब्लिक ने दी है, क्या हमने अपना काम सर अंजाम दिया, वो ठीक तरीके से किया। अगर तो हमने किया है और पब्लिक ने वोट दिए नहीं दिए, तो ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये तो पब्लिक से बनता है कि आप उन्होंने तो अपना काम किया।
موٹر وے M2 سیال موڑ انٹرچینج کے قریب مسافر بس میں آگ لگنے کا واقعہ، تمام مسافر محفوظ۔ نمائندہ PNN قاری سیف اللہ کی رپورٹ کے مطابق موٹر وے M2 پر سیال موڑ انٹرچینج کے قریب ایک نجی کمپنی کی مسافر بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے بس میں موجود مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بس لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی اور اس میں متعدد مسافر سوار تھے۔ ریسکیو 11222 کے عملے نے اطلاع ملتے ہی فوری طور پر موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی اور تمام مسافروں کو بحفاظت بس سے نکال لیا۔ خوش قسمتی سے واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ بجھانے کا عمل فوری طور پر شروع کر دیا تھا اور جلد ہی صورت پر قابو پا لیا گیا تھا۔ بس میں آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکی اور معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی طور پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے لگی ہو سکتی ہے۔ متعلقہ حکام نے نجی کمپنی کی انتظامیہ سے رابطہ کر کے اس واقعے کی مکمل چھان بین کا آغاز کر دیا ہے اور اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا کمپنی کی جانب سے حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جا رہا تھا یا نہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ دوران سفر کسی بھی غیر معمولی صورت حال میں فوراً متعلقہ اداروں کو مطلع کرے تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں نالا خور سے، جہاں سے ہمارے نمائندے مشتاق احمد بٹی کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا یونیورسٹی کے نئے تعینات ہونے والے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سجاد مبین نے اساتذہ اور انتظامی سٹاف کے پہلے اجلاس سے بات کرتے ہوئے جامعہ کے تمام معاملات کو مکمل میرٹ اور اجتماعی فیصلہ سازی کی بنیاد پر چلانے کے عزم کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ عہد بھی کیا کہ وہ فیکلٹی اور سٹاف کے مسائل کے حل، یونیورسٹی کے انفراسٹرکچر کی تعمیر اور ڈگری پروگرامز کو جدید دنیا کی ضرورت کے مطابق ڈھالنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لائیں گے۔ اپنی بات کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ فی الحال یونیورسٹی کے فیصلہ سازوں اور اسٹیک ہولڈرز کی مابین ایک خلیج پائی جاتی ہے، جس کو پر کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے تاکہ سارے مل کر ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ انہوں نے اساتذہ اور طلباء کے کیریئر کی ترقی کے لیے یونیورسٹی اور انڈسٹری کے مابین اشتراک قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جامعات کا اصل مقصد معاشرے کے مختلف اداروں کے ساتھ تعاون اور اشتراک سے مسائل کا حل پیش کرنا ہے۔ انہوں نے اساتذہ کو ہدایت کی کہ وہ کلاسز کے باقاعدہ انعقاد، تدریس کے معیار کو بہتر بنانے اور طلباء کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اجتماعی اور جمہوری فیصلہ سازی کے عزم کے تحت انہوں نے اعلان کیا کہ وائس چانسلر آفس کے باہر اساتذہ اور طلباء کی شکایات سننے کے لیے کمپلینٹ باکسز لگائے جائیں گے تاکہ انتظامیہ تک ہر کسی کی رسائی آسان کی جا سکے۔ پروفیسر سجاد مبین نے فیکلٹی آف انجینئرنگ قائم کرنے کا اعلان کیا، جس کے تحت مختلف ڈگری پروگرام جیسا کہ آرکیٹیکچر، سٹی اینڈ ٹاؤنز پلاننگ اور انوائرمنٹل انجینئرنگ چلائے جائیں گے۔ وی سی نے یونیورسٹی کے باؤنڈری وال، گرلز ہاسٹل، فیکلٹی کے لیے رہائشیں، بیچلرز ہاسٹل اور کشادہ کلاس روم کی تعمیر کا بھی عندیہ دیا۔ انہوں نے سینڈیکیٹ اور دیگر پالیسی ساز فورم پر اساتذہ کو نمائندگی دینے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں ہم نصابی سرگرمیوں جیسا کہ اسپورٹ گالا اور فیملی گالا کا باقاعدگی سے اہتمام کیا جائے گا۔ طلباء کو جاب مارکیٹ کی عملی تربیت فراہم کرنے کے لیے انہوں نے یونیورسٹی میں ایک سکلز ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا اور اساتذہ کو ہدایت کی کہ وہ طلباء میں کاروباری صلاحیت اجاگر کرنے کے لیے کام کریں۔ پروفیسر سجاد مبین نے یتیم بچوں کے مفت تعلیم اور تمام پروگرامز میں اقلیتی کوٹا متعارف کرانے کا بھی عندیہ دیا۔ آخر میں انہوں نے اساتذہ کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ کوٹ سرور انٹرچینج کے قریب 22 ویلر ڈمپر حادثے کا شکار، ڈرائیور کو ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حافظ آباد PNN نیوز کے نمائندہ قاری سیف اللہ کی رپورٹ کے مطابق 19 نومبر 2024 کو موٹر وے M2 کے قریب کوٹ سرور انٹرچینج پر ایک 22 ویلر ڈمپر حادثے کا شکار ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈمپر اسلام آباد سے لاہور کی طرف جا رہا تھا کہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث گاڑی بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ایک شخص گاڑی کے اندر پھنس گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی کنٹرول روم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 ایمبولینسز اور ایک ریسکیو کو جائے وقوع پر روانہ کیا۔ امدادی ٹیمیں محض 2 منٹ میں موقع پر پہنچ گئی اور سرچ آپریشن کے ذریعے متاثرہ شخص کو بحفاظت نکال کر حافظ آباد کے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا۔ حادثے میں متاثر ہونے والے شخص کی شناخت داؤد خان ولد امین خان کے نام سے ہوئی، جن کی عمر 45 سال ہے اور وہ نوشہرہ خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں۔ متاثرہ شخص کو ٹانگوں کی ہڈیوں میں متعدد فریکچرز اور بائیں ہاتھ پر زخم آئے، تاہم ان کی حالت نیم بے ہوشی میں تھی جب انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور امدادی کارروائیاں کامیابی سے مکمل کر لی گئی۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر کے دوران احتیاط برتیں اور ڈرائیورز نیند یا تھکن کی صورت میں گاڑی چلانے سے گریز کریں تاکہ اس قسم کے حادثات سے بچا جا سکے۔ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد جائے وقوع کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے PNN نیوز۔